So yan mga guys, yan po. May makagala. Ito po lahat na nakalibing dito po ay namatay po sa COVID. Yan po. Hanggang dun po yan. Yan, meron 2001, 2000, 2022. Yan po. Namatay po sila sa COVID. Yan. Lahat po ito nakakremate. Yan. Yan. Yan po si Sunny po. 2021 lang. Yung pinsan po nila na auntie po. Ayan. Okay. Yan, mahaba po yan. Yan po. Lahat po yan namatay sa COVID. Ito po yung Himlayan Cemetery po. Private po ito. Napakalawak po. Malaki po. Hanggang dun po yan. Dito po ito sa Quezon City. Yan.